Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. নতুন দিন লাগা স্বাগত আছে। আজি দিন 603. আজি লাগা পবিত্র কিতাব পুরুপুলিতো Job লাগা কিতাব chapters 1 through 5. Job chapter 1. সাধান Job কি পরীক্ষা কৰিছে। উস জাগাতে একটা মানুহ আছিলে যোন লাগা নাম Job আছিলে। আৰু উটো মানুহ ঠিক আৰু চিধা আছিলে আৰু একজন যোন ঈশ্বৰকে ভয় কৰে আৰু বিয়া বুঢ়া আল্লাহ থাকে আৰু তাতে তাই ওচৰতে 7টা চকুৰা খান আৰু 3টা চকুৰি খান জন্ম হৈছে তাৰ লগা সামান বি আছিলে 7,000 বেৰা খান আৰু 3,000 উট খান আৰু 500 হাল খুৰি লগা গুৰু খান আৰু 500 মাইকী গাঠা খান আৰু বেছি ঘৰ লগা সামান Itu manu purap laga sob manu khan bura dangor asle. Aru tai laga chukura khan jaise aru nije khor khan de party kurise. Sob manu nije tin de aru pataise aru tai khan laga din da phuni khan gi mathise. Tai khan logo de kha lua kuru bole. Aru inika asle jitia tai khan laga party kuria laga tin khan hoi thakise. Titia job pataise aru tai khan ge popitro kurise. আৰু ফিচৰতে জলদি উঠিছে আৰু তাহান সব লগা কিন্দি হিচাপতে চুলাই কিনে পূজা কৰিছে কিলে কলে চব কৈছে হ'ব পাৰে আমি লগা চকুৰা খান পাপ কৰিছে আৰু তাহান লগা মন দে ঈশ্বৰ কি কালে কৰিছে চব সদায় ইনিকা কৰি থাকে এতিয়া একটা দিন আছিলে যেতিয়া ঈশ্বৰ লগা চকুৰা খান উতমালিক ওচৰতে নিচে গি ৰাখিবলৈ আহিছে আৰু তাহান মাজতে সাধান বি আহিছে আৰু তো মালিক সাদান কি কৈছে আপুনি কতবৰ আহিছে তেতিয়া সাদান উটো মালিক কি জবাব দিছে আৰু কৈছে পৃথিৱীতে যা আহ্যা কৰি কিনে আৰু ইটো দে ওপৰ আৰু নিচে বিৰাই কিনে আৰু উটো মালিক সাদান কি কৈছে আপুনি আমি লাগা নকৰ জব কি ভাৱনা কৰিছে উটো পৃথিৱীতে তাই নিচিনা দাতি কোনবি নাই একটা ঠিক আৰু একটা সিধা মানুহ এক যোন ঈশ্বৰ কি ভয় কৰে আৰু পিয়া বুঢ়া আল্লাহ থাকে তেতিয়া সাদান উটো মালিক কি জবাব দিছে আৰু কৈছে জব ঈশ্বৰ কি একো নাই হৈ কিনে ভয় নকৰে আপুনি তাকে গোল কৰি কিনে কাটা লগা বেৰা বনাই দিয়া নহয় আৰু তাই লগা ঘৰ কি গোল কৰি কিনে আৰু উটো সব কি গোল কৰি কিনে যি তাই লগা সব ফিনি আছে আপুনি তাই লগা হাত খান লগা কাম খান কি আশিস কৰিছে আৰু তো জাগা দি তাই লগা সামান বেছি আছে হলিবি এতিয়া আপুনি লগা হাত ওলাই কিনে ৰাখিবি আৰু উটো সব ছবি যি তাই লগা আছিলে আৰু তাই আপুনি লগা মুখ দি কালি কৰিব আৰু উটো মালিক সাদান কি কৈছে চাবি সব যি তাই লগতে আছে আপুনি লগা তাকতে আছে খালি তাই ওপৰতে আপুনি লগা হাত নাদিবি ইটো বুঢ়া সাদান উটো মালিক ওচৰ বুঢ়া ওলাই কিনে যাইছে জব লগা বাচ্চা খান আৰু ধুন খতম হৈছে আৰু একদিন যেতিয়া তাই লগা চকুৰা খান আৰু তাই লগা চকুৰি খান নিজৰ সব পুৰা ডাঙৰ কুকাই কৰ দেখা লোৱা কৰি আছে আৰু মুদু খাই আছে আৰু জব ওচৰতে একটা কোপৰ জানাই দিয়া মানুহ আহিছে আৰু কৈছে গুৰু খান খেতি কুন্দি আছিলে আৰু কাঠা খান এইটোখন কিনাৰ দেখাই আছিলে আৰু সেবিয়ান জাতি খান দেখান ওপৰ গিৰিছে আৰু এইটোখান দুই যাইছে হৈ দেখান নকৰ খানগে তাও বুঢ়া মুৰাইছে আৰু খালি আমি একলা পলাইছে আপুনি কি কবলে তাই যেতিয়া এতিয়া কৈ আছে তাদি দুসৰা একজন বি আহিছে আৰু কৈছে স্বৰ্গ পুৰা ঈশ্বৰ লগা জুই গিৰিছে আৰু বেৰা খান কি জ্বলাইছে আৰু উটো নকৰ খানগে আৰু তাখানগে খতম কৰিছে আৰু খালি আমি একলা পলাইছে আপুনি কি কবলে তাই যেতিয়া এতিয়া কৈ আছে তাদি দুসৰা বি আহিছে আৰু কৈছে খেল দিয়া জাতি খান দিনটা ভাগ বনাই কিনে ওলাইছে আৰু উট খান ওপৰ গিৰিছে আৰু ইটো খান বুখি কিনে লৈ যাইছে হৈ আৰু নকৰ খানগে তাও বুঢ়া মুৰাইছে আৰু খালি আমি একলা পাচিছে আপুনি কি কবলে তাই যেতিয়া এতিয়া কৈ আছে তাদি দুসৰা বি আহিছে আৰু কৈছে আপুনি লগা চকুৰা খান আৰু আপুনি লগা চকুৰি খান তাখান লগা সব পুৰা ডাঙৰ কুকাই খৰদে খা লোৱা ঘূৰি আছিলে আৰু মুটো খাই আছিলে
Aru sabi tade sukka jungle bura ekta dangor hawa ahise. Aru tu khor laga char de kinar de marise. Aru itu utu jawan manu khan opor de girise aru takhan murise. Aru khali ami ekla pulaise apuni ke kobole. Titia Job uthise aru tai laga chadur phataise. Aru tai laga matha taklu gurise aru mathi opor de girise aru puja gurise. Aru kuise ami laga ama bed por ami ekku naloi kine ahise. Aru ekku naloi kine ami dadi wapas jabo. Utu malik dise aru utu malik luise. Utu malik laga nam Asis hobe. Itu sob ti Job para Job bab kuria nai. Ishor ge okura nisina bi kwa nai. Job chapter 2. Satan Job ki arubi purikha kurise. Arubi ekta din asale jitya ishor laga chukura khan udu malik usor di nichi ge rakhi bole ahise. Aru dakhan majuti Satan bi nichi ge udu malik usor di rakhi bole ahise. Aru udu malik Satan ge kuise. Apuni kutibura ahise. Aru Satan udu malik ge jawab dise aru kuise. Pritibide ja ahya kuri gine aru itu di opor aru nichi birai gine. Aru udu malik Satan ge kuise. Apuni ami laga nokor Job ki bhabona kurise utu pritibide tai nisna dadi kunbi nai. Ekta thik aru ekta sita manu ekjon jun ishor ge phui kure. Aru pia bura alak thake. Aru dai itya bi nijor khota di thik pura ase. Apuni ami ki tai ulta hilai libi. Ekku matlab nathaki kini tai ki bia gurise. Aru Satan utu malik ki jawab dise aru kuise. Chamara nimiti chamara hoi sob je ekta manu laga ase tai laga jibon nimiti tai dibo. Hulibi itya apuni laga hat ulai kine rakhibi aru tai laga harti aru tai laga mongso chubi. Aru tai apuni laga mukti apuni ki kalli kuribo. Aru utu malik Satan ki kuise. Sabi tai apuni hati ase. Hulibi tai laga jibon pachabi. Inika bura Satan utu malik osor bura ulai kine jaise aru Job ki tai laga theng nichi pura tai laga matha tok phulia khau bura marise. Aru tai ekta bhangya mathi kusi laga tukra luise itu bura nichi ki kucha bole. Aru tai nichi jui laga bhalu khan majudi buhise. Titya tai laga maiki tai ki kuise. Apuni itabi apuni laga khuta thik rakhi ase. Ishor ki gali kuribi aru muribi. Huilibi tai kuise taike. Apuni ekta ukura maiki khuta kwa nisina kui ase. Ki ami khan ishor laga hat pura bhal huile lobo aru bia huile ami khan nalobo. Itu sob ti Job nijor hat khan pura bab kuria nai. Job laga sati khan ahise. Itya Job laga din da sati jitya itu sob bia hunise jidai opor ahise. Takhan sob takhan laga nijor jaga pura ahise. Deman jati Eliphaz aru Sohi jati Bildad aru Namat jati Zophar. Kile kule takhan khuta milaise takhan ikki lokote ahibo tai nimiti mondok kurubole aru taiki mon aram dibole. Aru takhan jitya dur bura nijor suku khan uthaise aru taiki nachania hoise takhan hala kurise aru kandise aru takhan sob nijor chatur phataise aru nijor matha opor de phalu khan philaise swark fine. Inika pura takhan 7 din aru 7 rati mathi opor de tai lokote buhise aru gunbi tai lokote ekta khuta kwa nai. Kile kule takhan saise tai laga duk besi dangor ase. Job chapter 3. Ishor ge Job laga khuta. Itu bichi Job nijor mukh khulise aru tai laga din gi kalli kurise. Job aru Job gobo lagise aru kuise. Udu din khotom hobo dibi jitya ami jonom hoise aru udu rati jitya itu kuise ekta mota bacha ke pet te bukhise. Udu din ge anthar thakibo dibi. Ishor ge opor pura itu ki manibo na dibi. Uchalabi itu opor de punchibo na dibi. Anthar aru muria laga chaya itu ki thagi kuribo dibi. Patal itu opor de thagibi. Din laga kala itu ki phui lagibo dibi. Udu rati huile anthar bura thuribo dibi.
Itu ki sal laga din khan lokoti milibo nadibi. Itu ki mahina khan laga gindi de ahibo nadibi. Lo utu rati ekla hubu dibi tadi ikubi khushi awas ahibu nadibi. Takhan ki kali rakhibu dibi jun din ki kali kore jun khan nijor monduk ki uthabuli tiyari ase. Itu laga sam laga tara khan anthar thakibi. Itu ki uchala bisaribu dibi huilibi babu nadibi. Itu ki pichor huabi dikhibu nadibi. Kile koile itu ami ama laga bed laga dorja khan bon guria nai. Ami laga suku khan bura duk pi lukai dia nai. Ami kile bed pura muria nai. Ami kile atma charia nai. Jitia ami bed pura ulai ase. Kile kutna khan ami ki rukha nai. Nahoile kile udu chatti khanji ami khaise. Titia ami ki khumai dibo asle aru chup hobo aru ami khumabo asle. Titia ami aram di thagibo asle. Itu prithibi laga raja aru ukhil khan logote jun khan nijor nimiti biya jaka khan banaise. Nahoile nita khan logote jun khan laga suna asle. Jun khan nijor khor khan chandi bura porta gurise. Nahoile ami jinika jonom hobole agi murise jinika chutu bacha khan jun khan ujala dikhya nai tadi diktar biya charibo aru tadi alsi aram babo tadi jail di thakya khan ikki logoti aram guribo takhan ki diktar dia laga awas nahunibo udu chutu aru dangor tadi ase nakor nichi malik pura ajat hoise jun jagati tage uchala dise jun diktar de ase aru duk atma ki jibon jun muri boli bisarise bisare hulibi itu na hai aru itu ki lukai kine thakya thun khan pura besi bisari ase jun besi khushi hoise aru bhal lagise jitia takhan khopor paise kile dise uchala ekta manu ki jun laga rasta ase lukai kini aru jun ki ishor bon guri kine rakhise kile koile ami laga duk laga sas ahise ami khabole age aru ami laga duk laga hala khan pani khan nisina dhalise kile koile utu saman je ami besi bhui kure ahise ami opor de aru tu je ami bhui lage ami logoti ahise ami bhal bura thakya nai ami aram bi banai ami chup bi thakya nai titia bi diktar ahise Job chapter 4 Poila khuta Eliphaz Titia timan chati Eliphaz jawab dise aru kuise ami khan apuni logote khuta kobo lagise kuile apuni mondo khobo hoilibe kon khuta naguri kini nichi ki chup rakhibo paribo sabi apuni bisi bi samjaise aru apuni komjor hat khan ki takot dise apuni laga khuta khan dagi thuri kini uthaise jun giri asile aru apuni komjor kutna khan ki takot dise hoilibe itia itu apuni opor de ahise aru apuni behos hui ase itu apuni ki chuise aru apuni diktar paise apuni itu ki phui kuria nohoi apuni laga mon laga biswas apuni laga bhabuna aru apuni laga rasta khan laga sita khan mondi kuribi ami parthana kuri ase apni ki jon khotom hoise husa di thaki kini nahoile thik thakya khan kuti haraise matlab chinika ami dikhise tekhan jon kaldi khundibo aru biya bijon lagabo inika pabo ishor laga maria pura tekhan khotom hobo aru telaga nak khan laga sas pura tekhan ki khai dibo bhag janwar laga hala aru bhui lagya bhag janwar laga awas aru jawan bhag janwar khan laga dat khan bhangaise bura bhag janwar khabo nabai kini khotom hoise aru mustu bhag janwar laga bacha khan alak alak hoise itia ami osor de lukai kine ekta saman anise aru ami laga kan itu pura ulop paise rati laga sapna khan pura bhabuna de jitia bisi dupuni manu opor de gire ami opor de bhui ahise aru bhui pura hila ji ami laga sob hardi khan hilaise titia ekta atma ami muk osor pura par hoise ami laga mongso laga chuli khan khara hoise itu rukhise hoilebi itu kiniga ase ami bujia nai
ekta noksa ami suku khan agi asale tade awas thakya nai aro ami ekta khuta hunise kuise muribo lagia manu ishor pura beshi husa de ase ekta manu taigi banai dia pura beshi popitro ase sabi tai nijor nokor khan ki biswas nakore aro tai laga dot khan ki tai okura paise takhan ki kiman kumti kuribo jon mati laga khor khan di thaki ase jon khan laga niche pathor balu ase jon khan ki gera kuchai dibo takhan pichor pura sam to khotom hoise takhan hotai nimide khotom hoise eku hisab nakuri kini takhan laga dangor dakachi takhan pitor de ase chai ja nahoy takhan morise matlab timak nathaki kini Job chapter 5 Itya mathibi tadi kunba apuni ki jawab dibo thagise koile aro kon ishor laga manu phine apuni guribo kele kole khong okora manu ki morai die aro suku julia ekta okora ki morabo ami okora ki bijon thuria dikise hulibi achanak ami tai thakya jaka ke kalle gurise tai laga bacha khan bhal thakya pura tur di ase aro takhan ki cat ti khujaise takhan ki bacha bole kun bi nai jon laga bijon bhuk lagya pura khaise aro itu kata khan pura bi ulaise aro jor tai laga saman khaise duk palu pura ulai gine nahilibi tiktar mati pura nau thibu parilibi titia bi manu diktar di jonom hoise chiniga joi maria khan opor de uthibo ami ishor ki bisaribo aro ishor osor de ami laga khuta rakhibo jon dangor aro bisaribo naparia saman khan gore kindi kuribo naparia asurit saman khan jon prithvi de borkhon bani de aro kitti khan de pani khan de takhan ki opor de rakhibole jon niche ase titia jon khan mondo kuri ase pachai kine dangor kuribo tai chalak laga saman khan mon chuttu kuri de titia takhan laga hat khan niche kam kuribo napare tai chalak ki niche dimak te lui lobo aro khichra laga bhabuna dur di jabo takhan din de anthar ki lok pai aro din antha de rathi nisine bisare holibi tai dukhya ge bachabu dau pura takhan laga muk pura aro takot thakya laga hat pura inega pura dukhya laga bhabuna thake aro galti niche muk pon rakhe sabi khushi ase utu manu jon ge shor thik kure itu nimide apuni utu sob pura takot laga mar ge pya nalagibi kele kole tai gau kuribo aro dawai lagabo tai jokhom gore aro tai laga hat khan phal gore tai apuni ki chuida tiktar khan dibo hoi 7ta homoy de ekku bia apuni ki nachubo khabule naba homoy de tai apuni ki moria bura bachabo aro lorai de dau laga takot pabo apuni ki jiva laga jokhom bura lokabo apuni bia hobole pura bhoi na lagibo jitia itu ahibo bia hua aro khabule napa homoy de apuni hasibo apuni prithvi laga janwar khan ki bi bhoi na lagibo kele koile apuni khiti laga pathor khan logote miligine thakibo aro khiti laga janwar khan apuni logote shanti rakhibo aro apuni bujibo apuni laga triple khor shanti di ase aro apuni nichur thakya chaka ki lok kuribo aro pap na kuribo apuni puchibo apuni laga bichun bi dangor hobo aro apuni laga khun bura ahya prithvi laga khas nisna apuni laga khopor de apuni pura hui kina ahibo chiniga bichon laga motha thik homoy de pitor de ahe lo itu ami khan itu bisarise itu inika ase itu hunibi aro apuni laga phal nimite apuni itu janibi ishor bra ashish kurubuli dibo jiman manu mon digine huni luise aro povitra atma hi apni khan jivan de asurit kam hobuli dibo ishori sob manu ki ashirwad dibi jai masi